Good day mga boss, nanapod tayo new unit. Another wow na wow, pop na pop cars, quality cars. It's a 2025 acquired MG ZS 1.5 style SUV. Automatic transmission with only 10,000 kilometers mileage. Brand new condition ito mga boss. Sulit ang hinaguan ng kwarta diri kay brand new condition at half the price. Kasa maintain pagyud with complete kasa records. All original paint with no accident history. Premium leather interior na amoy brand new pa. Literal brand new condition mga boss. Napay plastic ang sulod. Wala pa nagamit ang tools ug spare tire. Apil pa ang spare keys na wala pa pud nagamit. So if nangita mo karon ug brand new condition na presyong Vios lang, mao na ni ang unit for you. Di pud ka mahadlok sa baha kay SUV na ni siya. So taas og ground clearance kaysa sa sedan. So diri sa Pop Cars, only check, only scan ug only test drive ta diri. 100% transparency deal ta. So you can always bring your best mechanic na masaligan ninyo to check our units. Gadawat ta og cash, financing or trade-in transaction. Tawag lang or PM, sabutan nato. Thank you. Basta Pop Cars, quality cars.